তো আজি ইতুলা ভিডিও দিয়ে আমি খান ডিসকাস করে বল থাকা দিতে আছে মিসইউজিং মহান ইন্টারনেট কে মিসইউজ করা তো বলে মনে আছে আমি খান সব জানে আছে এতিয়া মাস কমিউনিকেশন আলাগ আলাগ পরা করতে পারে ফর এক্সাম্পল ইন্টারনেট নিউজপেপার টেলিগ্রাম রেডিও अलग अलग मास कम्युनिकेशन करो परा वहाँ देखी पास है इधर मौजूद सबसे फास्टेस्ट मास कम्युनिकेशन दासे इंटरनेट आसे इतिया सोशल मीडिया दे 4.62 बिलियन बरा एक्टिव था क्या that means half of the world 58.4% बरा इतिया इंटरनेट सोशल मीडिया दे वहाँ एक्टिव वहाँ देखी पास है फॉर एग्जांपल इतिया अपनी पिक्चर न होले भी वीडियो इंटरनेट दे हालिया से आपने लगा फ्रेंड्स एकला ना चाहे नहले भी आपने लगा पोस्टी माना एकला बना चाहे आपने लगा डिस्ट्रिक्ट खाने एकला बना चाहे नहले भी आपने लगा स्टेट आपने लगा कंट्री एकला बना चाहे हॉल भी सब फोनिया दे जाए जाए और देखी जाए कि कौन इसना इतना 4.62 बिलियन ब्रा इतो सोशल मीडिया दे एक्टिव आसे इतना फास्ट आसे तो कौन इसना इंटरनेट तो लेते सबसे फास्टेस्ट कम्युनिकेशन आसे अपनी फाल ब्रा जुलाई शुरू देते हम फाल आसे हॉल भी अपनी नेगेटिव फ्रेंड होले अपनी बिया फला चला चलो एकदम डेंजरस है तो इतिया में देखि पासे विशाल दास दाई इंटरनेट तो होले तो मिसयूज करा किनेगा इंटरनेट ताई वीडियो रिकॉर्ड करी ना थालिसे और वीडियो की कोसे नाका मानुखान के डिस्क्रिमिनेट करा इंसल्ट करा चैलेंज करा आमी हन देखि पासे मिसयूज इतु मिसयूज करा কাৰণে এতিয়া তাই কি দে কি লাগ কন্ডিশন থাকে আছে তাই দেতম দুখতে বুঝাছে একটা ভিডিও বেশি ভাইরাল হয়ে যাচ্ছে জিরিয়া মরাই দিয়া হর্নবিল তো মরাই দিয়া মহান দেখি পাছে মরাই দিয়া একলা নহলে টর্চার করি না তাকে মরাই দিছে আমি দেখি পাছে তো শুনি পাছে দাঁড় হলে তো ধরি লিছে তো এতিয়া নাগালেণ্ড পোস্টে কোৱা শব্দ হলে তো তাতে ভিডিও রেকর্ড করা দমতে একটা মাইকি বড় তাকাঙ্গি কইছে কোয়াছে লাইক আপনি এটুকে फॉरवर्ड नकरबे हलबे इंटरनेट ना थालिबे एतुला तो फाइन लो वाले से अपनी दुकानके होशेयर करे एतु ना थालि गसे हलिबी जोन मानो वीडियो रिकॉर्ड करसे ताई थालिसे और ताई तो कुदे से केदा डेफिनेटली जेल दे होबो एतु को মই কবলে মন থাকে আছে মিস ইউজ হলে তো আছে একদম ভাল আছে ইন্টারনেট প্ল্যাটফর্ম একদম ভাল আছে হলিবি আপনি মই বড় মিস ইউজ কৰিলে তো একদম পিয়া হৈ যাব আছে এটো নিমিতে আমি কবলে মন থাকা তো কি কাৰণে মই এনে কোৱা আছে বলে তো आके दिबी नेगा बेसी होबोला से और बेसी डेंजर আছে আপনি এতিয়া বিশাল দাস নিচিনা তাই একটা জাতিকে এগেইনস্ট করা চ্যালেঞ্জ করা এটা কমিউনিটিকে সাখানা সেন্টিমেন্ট হার্ট করা বেশি ডেঞ্জার আছে দোয়ানে আপনি খান এটা ইউজ করা দেন না কামানো খান প্লেস মরমব্রা এনিকা ইন্টারনেট জলা দেন দে হোশেয়ার করে জলাবি কোয়া নিচিনা একদম ভাল আছে হলবি মহান মিস ইউজ হৈ যায় কিয়া তো একদম এডুকেটেড মানুহবোৰ হে ইন্টারনেট মিস ইউজ হোৱা আমি দেখিবা আছে এদন নিমিতে বেশি হোশেয়ার করবি আমি নাকামানো খান এতিয়া বিশাল দাস নিশান করবি এতিয়া জিরিয়া কোন আপডেট করেছে হর্নবিল কেন টর্চার করেছে না ভিডিও আপডেট করেছে এই দুখান নিশান করবি নাকামানো আছে আমি খান হান্ডিং তো কম বির খাব না পড় রখাই লিবি বান করে লিবি আমি যাবলে আছে এদন নিমিতে আপনি যাই লিবি মারি না খাই লিবি কেতিয়াবি এনেকা প্ল্যাটফর্ম দে আপডেট করবি কিন্তু এদিলো প্রফিট আছে একদম এদিলো হলে তো এগেইনস্ট দ্য ল আছে ল কে এগেইনস্ট করা আছে তো নিমিতে আমি খান এনেকা নকব লাগে বেশি এক্সাইট করে দিয়ে সবই জঙ্গলবার মারিছে খোর পৌঁছাকে ফেসবুক আহি যায় হোয়াটসঅ্যাপ আহি যায় ইউটিউব আহি যায় ইন্টারনেট আহি যায় সব ধুনিয়া দেখি যায় আপনি খোর পৌঁছানে মাংস ধরি কিনা এটা সবচেয়ে বিয়া আছে তো নিমি বেশি এক্সাইটেড নকৰি আপনি এনেকা কাম দিয়ে হোশেয়ার করি আৰু विशाल दास निशाना पे नकरबी ताई एंग्री ताई खोसा हो देन दे वीडियो रिकॉर्ड करी ना इंटरनेट थालिस अपनी खोसा हो थदन दे कि देबी डिसीजन नलबी प्रॉमिस नकरबी को आसे किंतु महत अलग हो जाए खोसा होली दा मिखान एकु दिमाग दे ना थाको जाए कंट्रोल ना थाको जाए की भावना से सब तो कोई दे और दादे मानो कि हर्ट हुआ मान देखि बासे एदन में कि देबे ना नकरबी बेसी एक्साइटेड करबे ना नकरबी जंगल दे अपनी टियर मारसे बेसी एक्साइटेड कर खिजि किना फेसबुक दे थाले से व्हाट्सएप दे थाले से यूट्यूब दे थाले से अपनी थोड़ी बोले पीछे चांसेस আছে আজি কিনেগা এটো हम दुख पासे अपनी भी नगा बोले से दिन में आज আমি ভিডিও বনা দো লাইক হোশেয়ার করলে অ্যাওয়ারনেস আকে দে মহান এনাগা নকর লাইক কানে এটো বনা সে দিন में আপনি फेसबुक व्हाट्सएप यूट्यूब on বেশি ভাল আছে মেসেজ দিবলে একটা মাস কমিউনিকেশন দে একদম ভাল একটা প্ল্যাটফর্ম আছে হলবি মিসইউজ নকৰবি ভাল বার জলাবি তেন হলে আপনি করবে আসানি আছে যদি আপনি ভাল লাগিছিল তো
amela friends can be tangla awareness karne ta apni videos share kor pare kine sobke jana dia. So everyone stay safe and I'll see you in another video.